जों सिनाव खामदिं पारा हाथाइगुतर बनकुमारी बासरिक उत्सव कमिटी तरफ থেকে जों दाख्लै बायसिनि बनकुमारी मेला जोंनि 78 टमाव 78 टमाव दाख्लै जों कायसा सिस्टेमेटिक जों जुदा खालायनाय दाख्लै सिनि गोबां कालचारेल दंनाय ताइ जत हाजार सामफोर दंनाय जतनो फायलायदि सिनि उत्सव ताइ सिनि जारा दखानदारी व्यवसा खालायनाय नि दंनाय रंना बस बबमुं जतनो दिनै खोनानि बिसिङाव जतनो दादि दखानदारी खालायै दखानदारी बिजनेस खालायनानै ताइ सिनि आरो सिस्टेम ताइबो सिनि आरो नारवाइनि फायनाय सिनि नारवाइनि सिनि त्रिपुरानि मिनिस्टार सिनि सार बिकास बो फायनायनि क'क्राझार ताइ सिनि आरो टिटि एडिसा फांनि सिनि CM सार पन्न चन्द्र बो फायनाय ताइ सिनि आरो ताइ दंनाय सिनि एलाकानि MLA सिनि सपना मेडाम फायनाय ताइ सिनि आरो दङ एडिसिनि सिनि फायनाय EM PWD ताइ RD सिनि सार रनाल्ड बोरमा ताइ सिनि आरो फायनाय EM सार सुहेल बोरमा बो फायनाय सिनि आरो नारवाइनि आवनो जत हासार सामफा सिनि जत एरियाव दंनाय सिनि जमंग डेलाबरा जत आरो दंनाय सारा त्रिपुरानि सिनि खाजिन ताकुसनो बबमुं जतनो फायै सिनि मानि अनुदान सिनि आरो प्रसाद जानाय ताइ अनुभव वितरण होनाय ताइ सिनि आरो गोबां प्रसाद दान होनाय और मानि प्रसाद फायै ना फैनायनि जत खाजिन ताकुसनो এখন থেকে ধর্মনগর থেকে আই আশ্রম থেকে আই আগরতলা সাবরুম অনেক জায়গা থেকে এখানে আয়া দোকানদারি করি সবাইকে নমস্কার আজকে আমরা আমাদের এই খামতিংবাড়ি বর্মরা এবং হাতেকতর বনকুমারী বাৎসরিক উৎসব এই বাৎসরিক উৎসব প্রত্যেক বছরে আশ্বিন 1 তারিখে হয় আমরা আমাদের এই যে বনকুমারী স্থাপিত হয়েছে বাংলা হলো 1353 খ্রিস্টাব্দে এবং ইংরাজি হচ্ছে 1946-তে এ সময়ে রাজতন্ত্র ছিল এ সময় বিভিন্নভাবে কিছু ঠিকাদারিয়া এখানে কাজটা শুরু হয় এই সময় থেকে এখানে কিছু ছোট মাধ্যমে এখানে পূজা হয় কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় আমাদের এই আসাম আগরতলা রোড পুরা খোলামেলা হওয়াতে আমরা এখানে আমাদের এখানে এক কন্ট্রাক্টর এখানে মন্দির স্থাপিত করে দিয়েছেন তার অনুদানে এখন এই মেলাটা আমরা করে থাকি কত বছর হয়েছে এখানে এখন পর্যন্ত এই সন থেকে যদি হিসাব করলে 78 বছর হয়েছে এই মেলাটা কবে থেকে শুরু হইব এই মেলাটা আগামী ইংরাজি 18 তারিখ এবং আশ্বিন 1 তারিখে আমরা মেলাটা অনুষ্ঠিত হইব এবং গত বছর থেকে এবার এই বছরের আমরা দুদিনই মেলা আমরা চালু করতে চাচ্ছি আমাদের এই মেলা কমিটির তরফ থেকে এখানে বিশ্বকর্মা দিন থেকে আগামী 18 তারিখ পর্যন্ত আমরা এই মেলাটা দুদিন আমরা করতে চাচ্ছি